अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे एजेंटिक एआई क्या है, जनरेटिव एआई और ये एआई एजेंट्स, ये इन तमाम टर्म्स के बीच में क्या फ़र्क है। आजकल एआई का बूम है, एआई हैज़ बिकम अ बज़ वर्ड। सो एआई किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये हमारे डायनेमिक्स को किस तरह से तब्दील कर रहा है, इस पर भी बात होगी। और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसी ख़बरें जो एआई के हवाले से हम सुन रहे हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। मेरे साथ हैं अतीक आसिफ। अतीक, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। यू वेलकम। अतीक आसिफ इज़ अ फाउंडर ऑफ एन आईटी कंपनी और इनकी काफ़ी गहरी नज़र है रिगार्डिंग द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ एंड रिगार्डिंग द एआई फ्रेमवर्क, किस तरह से हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। एजेंटिक एआई मस्नूई ज़हानत की एक जदीद शक्ल है जो सिर्फ सवालात के जवाब देने या मवाद तख्लीक करने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि खुद मंसूबा बंदी करती है, फैसले लेती है और मुख्तलिफ काम मरहलावार अंजाम देने की सलाहियत रखती है। यही इसे रवायती जनरेटिव एआई से मुनफरिद बनाता है, जो बुनियादी तौर पर सारिफ की हिदायत पर मतन, तस्वीर या दीगर मवाद तख्लीक करती है। दुनिया भर में एजेंटिक एआई कारोबार, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में काम करने के अंदाज को तब्दील कर रही है, जबकि इसके साथ राजदारी, एतमाद, जिम्मेदाराना इस्तेमाल और इंसानी निगरानी जैसे अहम सवालात भी जन्म ले रहे हैं। जी, आपने देखा कि एजेंटिक एआई पहले से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब हम ऑटोनोमस इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट वी वर लाइक इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अब हम रिलाई कर रहे हैं कि हम एआई एजेंट्स क्रिएट करें, एजेंटिक एआई के थ्रू काम करवाएं उन एजेंट से। सो इसको मज़ीद डिकोड करते हैं कि ये है क्या। सो आसिफ, let's start off with what is this agentic AI, this AI agent and generative AI, ये क्या इन तीनों टर्म्स में फ़र्क है? कंसेप्ट ऑफ एआई ये एक कॉमन पर्सन के लिए बड़ा न्यू है, क्योंकि इससे पहले स्पेशली पाकिस्तान में इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा आम एक आदमी नहीं समझता था कि ये क्या चीज़ है। राइट। ये एग्जिस्ट करता था ऑफ कोर्स फ्रॉम द रिसेंट सेंचुरी। एआई जो है वो एक आम पर्सन के लिए ऐसे इंट्रोड्यूस की गई है कि आप कोई भी एक इनपुट देते हैं और वो उसकी बेस पे कोई भी इंटेलिजेंट आउटपुट आपको देता है। Okay. जैसे जीपीटी वाज द फर्स्ट टूल एज ऑफ एआई जो कि एक आम इंसान को या आम आदमी को पाकिस्तान में सबसे पहले एक्सेसिबल हुआ। तो उसमें उसका कंसेप्ट यही था कि आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उसकी बेस पे कोई ना कोई आंसर देता है। Right. और वो आंसर्स पहले आपको शायद गूगल पे जाके सर्च करने पड़ते थे, बहुत सारे पेपर्स, वेबसाइट्स को पढ़ के फिर आपको खुद राइट करने पड़ते थे। बट यहाँ पे वो कंसेप्ट डिफरेंट था। तो कॉमन पर्सन के लिए एआई का जो कंसेप्ट फर्स्ट बिल्ड हुआ वो ये था, या अभी भी जो है वो यही है कि आप उसको कोई भी इनपुट देंगे और उसकी बेस पे वो कोई भी आउटपुट देगा। Okay. अब एजेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको कंसीडर किया जाता है कि वो थोड़ा ज़्यादा सुपर पावरफुल है देन द नॉर्मल एआई। एजेंट इज़ अ काइंड ऑफ टूल, सेट ऑफ टूल, जिसमें कोई टूल कुछ फंक्शंस मिल के काम करते हैं और वो किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मीटिंग्स मुझे शेड्यूल करनी है या कोई ईमेल सेंड करनी है, तो मैं अपना एक एजेंट इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जिसको मैं अपनी उन सारे कैलेंडर की एक्सेस दे सकता हूँ, अपने जीमेल की एक्सेस दे सकता हूँ और उसको बताऊँगा कि जी आपने इस सिनेरियो से रिलेटेड एक ईमेल भेज देना है या इससे रिलेटेड एक मीटिंग शेड्यूल कर देनी है। तो ये एक एजेंट है जो कि नेक्स्ट टू इनपुट और आउटपुट है, वो उससे आगे चल के खुद टास्क परफॉर्म करता है। Agents can be customized according to your requirements, right? जब भी कोई एजेंट बनाया जाता है तो उसकी क्रिएशन में उसकी जो उसको कहते हैं वर्क फ्लो, वर्क फ्लो को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि उसके जो गोल होते हैं कि वो किस तरह के टास्क, किस तरह के गोल्स को अचीव करेगा, वो वहीं पे डिफ़ाइन किया जाता है। तो एजेंट जो होता है वो स्पेसिफिक टू होता है। देयर आर यूनिवर्सल एजेंट्स, बट ऑफ कोर्स वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करते हैं और वो उनकी फिर जो कॉस्ट फैक्टर है, उनके जो मेंटेनेंस फैक्टर है, उनकी जो ट्रेनिंग फैक्टर है वो बहुत हाई होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट हैं वो हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई इज़ डिफरेंट देन द एजेंट। अगर एक से ज़्यादा एजेंट
ہاں جی. مل کے کوئی کام کرتے ہیں, کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں, گول اچیو کرتے ہیں, تو اس کو ہم ایجنٹک اے آئی کہتے ہیں. رائٹ. ایجنٹک اے آئی میں جو ایجنٹ مل کے کام کر رہے ہیں وہ ہنڈریڈز میں ہو سکتے ہیں, تھاؤزنڈز میں ہو سکتے ہیں. اینڈ یو کین امیجن کہ اگر ایک ایجنٹ آپ کا کوئی 1 یا 2 ٹاسک پرفارم کرتا ہے, تو جب وہی تھاؤزنڈز ایجنٹ مل کے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے بہت سارا ورک لوڈ جو ہے, یا بہت سارے جو ریپیٹڈ ٹاسک ہیں, مے بی دا لیبر ورک ہے, اس کو اوور کم کر دیتے ہیں. سو عتیق, آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کیا کہ چیٹ جی پی ٹی سے لوگ بہت اویئر ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ کامن ایگزامپل آف جنریٹیو اے آئی. ہاں جی. ایجنٹک اے آئی اور اے آئی ایجنٹس کی بھی آپ کچھ ایگزامپلس دیں تاکہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ بہتر طریقے سے ریلیٹ کر سکیں. اے آئی ایجنٹ جیسے میں نے کہا کہ اس میں وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے آپ کے لیے, وہ صرف آؤٹ پٹ نہیں دیتا. رائٹ. جی پی ٹی کوئی ٹاسک پرفارم نہیں کرتا تھا پہلے, جب وہ نیا آیا تھا. وہ صرف ایک ان پٹ کی بیس پہ آؤٹ پٹ کے ایک میسج کی فارم میں ہماری کوائریز کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. تو جیسے میٹنگ اسکیجول کرنا ہے, جیسے ای میل کو بنا کے بھیجنا ہے, جیسے اسی طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ اور ٹاسک ہیں جو کمرشلی پرفارم ہوتے ہیں, ان کو وہ جی پی ٹی نہیں کر سکتے. سو ایک اور چیز کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وین وی ٹاک اباؤٹ جنریٹیو اے آئی تو ان کی ایک نالج کا ڈیٹ ہوتی ہے. ریئل ٹائم انفارمیشن سم ٹائم وہ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے, بٹ ایز یو سیڈ کہ دیز ایجنٹس کین بی ٹرینڈ, دیز کین بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ, دیز کین بی کسٹمڈ. تو کیا وہ یہ بھی ایک ڈفرینس ہے کہ جو ایجنٹک اے آئی ہے دیٹ کین پروسیس آن دا ریئل ڈیٹا, and on the contrary جو generative AI ہے, جس طرح let's suppose if we talk about the latest version of ChatGPT, I guess that is up till for 2024 data. So اس حوالے سے بتائیے. اچھا, جو آپ کے جنریٹیو اے آئی ماڈلز ہیں وہ پریویسلی ٹرینڈ ہیں آن اے اسپیسیفک سیٹ آف ڈیٹا جو کہ ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے ان سورسز کے تھرو. لیکن انہی کے ہی کچھ ایل ایل ایمس ہیں, کچھ ماڈلز ہیں جو آپ کی ریئل ٹائم اسکریپنگ آف ڈیٹا کرتے ہیں, ریئل ٹائم براؤزر پہ جا کے سرچز پرفارم کرتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈز آف دا نیچر آف دا ایجنٹک ماڈل یو آر یوزنگ, اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے یا کس طرح سے اس کو جو ہے نا بنایا گیا ہے. اگر اس کا ورک فلو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ جا کے گوگل یا کسی دوسرے براؤزر کے تھرو سرچ کرے گا اور پھر سرچ کر کے جو انفارمیشن آئے گی اس کو کلیکٹ کر کے وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا, تو پھر اس کے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا کے اوپر ڈیسیژن کرنے کی یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہوگی. اوکے. لیکن اگر آپ نے ایک فار ایگزامپل کمرشلی کچھ ایجنٹس بنائے جاتے ہیں جن کو آپ اپنے ڈیٹا پہ ٹرین کرتے ہیں, جی, ان کا اسپیسیفک ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو کسی جرنل یا کسی اور ڈیٹا پہ ٹرین کریں گے تو پروبیبلٹی ہے کہ ان کی ایکوریسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, وہ اتنے ایفیشینٹ ڈیسیژن نہیں کر پائیں گے. رائٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنا جو ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے پریویس ہسٹری کا پڑا ہوا ان کے ڈیجیٹل سسٹمز کا, ان کو اس کے اراؤنڈ ٹرین کرتے ہیں. جی. اب اس کیس میں ان کو پھر ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیا جاتا ہے آپ اپنے لوکل ڈیٹا بیسز کے ساتھ, پھر وہ ریئل ٹائم جو ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے کہ آپ ریئل ٹائم ڈیٹا کے ساتھ اس کو لائن کر سکتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے دا والیوم آف ڈیٹا پہ. تو انٹرنیٹ پہ جتنا بھی والیوم آف ڈیٹا ہے وہ سارا ایک تو اسٹرکچرڈ نہیں ہے, جی, وہ وجہ سے کنسٹرین آ جاتی ہے کہ جو اس کی پری پروسیسنگ ہے وہ ٹائم لیتی ہے, تو اس وجہ سے ماڈل کو آپ وہ دے نہیں پاتے ٹائملی رن ٹائم پہ. لیکن اگر آپ اپنے کوئی ماڈل بناتے ہیں, ایجنٹس بناتے ہیں, تو ان کو آپ وہ پروسیس کر کے دے سکتے ہیں ریئل ٹائم پہ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ابھی کیونکہ اے آئی کے آنے کے بعد ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ایسے ہی پرسیو کر رہی ہے کہ جو بھی ڈیٹا ان کے سسٹم میں آ رہا ہے وہ ایک اسٹرکچرڈ وے میں سیو ہو, تاکہ وہ کل کو اسی طریقے سے ہی یوز ہو سکے فار دا ریئل ٹائم اے آئی یوٹیلائزیشن پرپسز. رائٹ. مطلب جو ڈیٹا بھی کیا جا رہا ہے, اکٹھا کیا جا رہا ہے, اس کو بھی اسی چیز کے مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ ایجنٹک اے آئی کے حوالے سے یا ایجنٹس کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایولیوشن آف اے آئی ٹولس, آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی سامنے آئی ہے ڈیجیٹل ٹوین کی. تو ڈیجیٹل ٹوین کی اگر بات کریں تو اس کے اندر ہم لوگ اس سمپلیفائز کو تھوڑا سا کریں کہ آپ کسی بھی ڈیجیٹل ماڈل کو اس کا بالکل ایک مرر امیج اس کا بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنتھیٹک ڈیٹا کو اٹیچ کر سکتے ہیں. سو واٹ از دس سنتھیٹک ڈیٹا؟ اور آج کے جس طرح جو ماڈلس ہیں, جس طرح ایل ایل ایمس جو ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, سنتھیٹک ڈیٹا کیا ہے اور کیا ان کو بھی ایل ایل ایمس کی طرح ٹرین کیا جاتا ہے؟
जो सिंथेटिक डाटा है इट्स लाइक कि आप कहीं पे किसी लीगल या किसी टेक्निकल कंस्ट्रेंट की वजह से या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से रियल टाइम डाटा को यूज़ नहीं कर सकते, ओके तो आप विद द हेल्प ऑफ एआई और एनी अदर मेथड और फंक्शंस आप ख़ुद से डाटा के आइडेंटिकल कार्बन कॉपीज़ बनाते हैं जिनमें आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मॉडल की ट्रेनिंग के लिए उसको एग्जैक्ट डाटा अगर नहीं भी मिले, उसको आइडेंटिकल डाटा भी अगर आप दे देंगे तो उसके लिए ये लर्निंग का पाथ जो है वो आपके लिए जो फ्यूचर में एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी है, उसको इम्प्रूव कर देता है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे अगर कॉमन पर्सन के लिए कोई टूल बनाया जा रहा है जो गवर्नमेंट लेवल पे या किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ बनाया जा रहा है जिसमें आपको लोगों का डाटा चाहिए पर आप नादरा से उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मैनी लीगल इश्यूज़, तो उसके लिए फिर उन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना पड़ता है एक डाटा सेट विच शुड लुक लाइक एन रियल डाटा, बट वो खुद से डेवलप्ड डाटा है और उसी डाटा को फिर वो यूज़ करेंगे अपने मॉडल की ट्रेनिंग के लिए. टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हमने रिलाई करना शुरू किया तो इन्वायरमेंट को एक तरह से हम प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए थे, क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क मिनिमाइज़ हो गया. हमारी जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, लॉजिस्टिक्स के हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई. लेकिन अगर अब हम बात करते हैं एआई और जिस हार्डवेयर की भी हम बात कर रहे हैं और इस एवोल्यूशन को जो हम देख रहे हैं उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी ज़रूरत है डेटा सेंटर्स के हवाले से. तो अब स्पेकुलेशंस है कि दीज डेटा सेंटर्स आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ आर नेचुरल रिसोर्सेज और हम अल्टीमेटली नए रिसोर्सेज पैदा करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग वंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. इस कॉन्ट्रास्ट को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं? I know what you mean. It's been a very common debate around the water consumption being used in the data centers. Of course, जब भी कोई इनोवेशन आती है, स्पेशली जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट लेके आती है, जैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई थी, बिल्कुल, तो तब आपने बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहले नहीं अचीव हो सकी थी वो इंसान ने अचीव करना शुरू की. सिमिलरली विद द एआई, तो जितनी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ कोई ना कोई उसके प्रोज भी हैं, कोई ना कोई कॉन्स भी हैं. तो जैसे कि अभी एक जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है विच इज़ गोना बी कंप्लीट बाय 2027, एंड दैट्स इज़ गोना बी हैविंग ऑल ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर के वो जो इतनी भी वाटर कंजप्शन है उसके अलावा जो पावर कंजप्शन है उन सारे को साथ लेके चल रहे हैं. गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट इज़ आल्सो डेडिकेटली आर यू टॉकिंग अबाउट दैट गोल्डन गेट प्रोजेक्ट? यस. ओके. तो उसमें बहुत सारा जो फ्रेमवर्क है वो इन सारे पैरामीटर को साथ लेके चल रहा है. तो ये एक्चुअली एक ट्रिगर पॉइंट भी है फॉर द गवर्नमेंट्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, कि वो इन इनोवेशन को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी पॉलिसी के जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो अपनी गाइडलाइंस हैं, उनके अंदर भी अमेंडमेंट्स करें, उनमें भी इनकॉर्पोरेट करें कि इस इनोवेशन को उन्होंने effectively यूज़ कैसे करना है. They're also looking forward to actually achieve the AGI, Artificial General Intelligence. So some people say that we have already achieved, but इस पे मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगी कि क्या ये एक myth है या we are really moving, forward to that thing. इसके हवाले से प्लीज़ बताइए. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद I would like your comment on this. Sure. Yes. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड. हम बात कर रहे हैं एआई टूल्स की एवोल्यूशन के हवाले से, एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स, जनरेटिव एआई और ओवरऑल हार्डवेयर के हवाले से भी कैसे इवॉल्व हुए हैं हम एआई के पर्सपेक्टिव में. अतीक हमारे साथ हैं. अतीक, जैसे हम बात कर रहे थे कि एजीआई की तरफ लोग रुख कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट समहाउ विल अचीव दैट थिंग. सो व्हाट इज़ एजीआई? जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, आल्सो कॉल्ड सुपर इंटेलिजेंस एज वेल, इट्स नॉट लुकिंग इम्पॉसिबल राइट नाउ. अभी वो पॉसिबल लगने लग गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स जो पहले कंसेप्चुअल थ्योरी लगते थे अब वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और जो एआई की डिसीजन मेकिंग पावर है वो इतनी वाइड हो चुकी है कि नाउ ह्यूमन ब्रेन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द जर्नल एआई एज वेल, के जो है ना वो एक ऐसी कैपेबिलिटी इंसान बिल्ड कर लेगा. बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल जो कि आपको
کچھ ہیومن نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے, کچھ لیمیٹیشنس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس کے اراؤنڈ سوچنے پہ, انفراسٹرکچر بلڈ کرنے پہ کنونس کر رہا ہے آپ کو کہ آپ اگر اس کی طرف موو کر رہے ہیں, اس انوویشن کی طرف, سو یو مسٹ ہیو ٹو بی ہیونگ یور سرٹن باؤنڈری لائنز سیٹ اپ اراؤنڈ دس. بالکل. تو جرنل اے آئی seems to be possible thing now. It's not impossible thing, but it would take time, maybe a couple of years Right. to achieve that. And that's not about the innovation limitation also. There is also the limitation of the resources. Okay. Human history میں یہ جو ایک انٹیلیجنٹ انوویشن ہوئی ہے, اس میں بہت سارے ریسورسز بھی لگ رہے ہیں, اس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے آپ کو. So if you need millions or multi-billions dollar investments for the current models, then of course to achieve that general level or super level intelligence, you need a lot more resources. Coming years میں کیا human intelligence یا human creativity relevant رہ سکے گی؟ It's hard to answer at the moment because as I said, AI کی capabilities کو assess کرنا اور with every new release جو models آ رہے ہیں ان کی capabilities کو assess very difficult. This is not something calculative. This is kind of depending on the new data set it's being given. It comes up with the new limits of the innovation. Right. So definitely کچھ چیزیں تو directly replace ہو جائیں گی جس کو AI جو ہے وہ بہت early adopt کر لیا ہے, especially technical جو لاجیکل ڈیسیجن میکنگ ہے, بٹ دا کریٹیو ایلیمنٹ مائٹ ناٹ بی ٹیکن اوور 100%. اٹ مائٹ سپورٹ دا ہیومن ان سم ایکسٹینٹ ٹو میک دا کریٹیو پاتھ ایزیئر اور اسمارٹر اور مے بی بیٹر. ہم لوگ اکثر جو جنریشنس ہیں نا, جو ایگزسٹنگ جنریشن, وہ کمنگ جنریشن کے حوالے سے تھوڑی سی اسکیپٹیکل ہوتی ہے ان کی پریکٹسز کے حوالے سے. سو دس کمنگ جنریشن اور دا ایگزسٹنگ ون, اف یو ٹاک اباؤٹ دا جین زی اور دا جین الفا, اور اس سے آنے والے لوگ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اے آئی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جہاں سے شروع کیا, یہ وہ چیزیں کمپرومائز ان کے لیے ہو رہی ہیں اور یہ سیکھ نہیں پائیں گے اور یہ اس طرح سے ان کو وہ سکلز نہیں مل سکیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو نیا فریم ورک آ رہا ہے اے آئی کا, یا چیزیں ری ڈیفائن ہو رہی ہیں, ایون ایجوکیشنل کریکولم بھی ری ڈیفائن ہو رہا ہے, تو کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے, یا اگین ہم لوگ جس حوالے سے تھوڑا اسکیپٹیکل ہیں, مطلب یہ کس طرح سے چیزیں آگے اسٹریم لائن ہوں گی؟ سو دا پرابلم از ود دا گیپس. Yeah. کرنٹ فریم ورکس وہ ادھر ایجوکیشنل فریم ورک ہے, لیگل فریم ورک ہے, کوئی بھی دوسرا سوشل فریم ورک ہے, ساروں میں گیپ ہے کہ وہ اے آئی کو کیسے اڈاپٹ کریں گے. اوکے. اور اس کے لیے کوئی پری ڈیفائنڈ رولز, ریگولیشنز, پالیسیز, کوئی بھی اسٹرکچر نہیں ہے جس کو ہم ایویلویٹ کر پائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اٹس بیسڈ آن دا ازمپشنز اور وی کین سے دا مس میچ ود آور ایکسپیکٹیشنس, کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر ویسے نہیں ہو رہا, سو وی آلویز فیل انسیکیور, وی آلویز فیل کہ یہ ویسے نہیں ہے جیسے. سو ود دا پیسیج آف دا ٹائم, جیسے ہی اسمارٹ فون آیا, پھر سوشل میڈیا آیا, پھر جو ہے نا ڈیجیٹلائزیشن آفٹر کووڈ جتنی اڈاپشن آف ڈیجیٹل ورلڈ ہوئی, پھر اس کے بعد یہ جو ہے اے آئی انٹروڈیوس ہوئی. سو ود دا پیسیج آف ٹائم سلولی جو جنریشنز, ہماری جنریشنز ہیں, ایون ہم سے جو پہلی جنریشن ہے, انہوں نے آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل ورلڈس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. سملرلی وٹ ہیپن ود دا اے آئی, اس کے سارے یوز ٹو ہو جائیں گے, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. جہاں تک بات ہے نیو جنریشنس کی, دے آر اسمارٹ. اسمارٹ مینس دے ڈونٹ ٹیک دا کنونشنل ڈیفائنڈ ایس او پیز ایز اے دا فائنل ورڈ اور دا لاسٹ ورڈ. وہ اس میں کچھ گیپ ڈھونڈتے ہیں, وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اور بیٹر ہو سکتا ہے. سیم از دا کمپیٹیبل ود دا اے آئی ایز ویل. تو ان کے لیے شاید اے آئی اور زیادہ کمپیٹیبل ہو جائے گی. اینڈ آف کورس ود ہیونگ دا ڈیفائنڈ سیٹ آف رولز اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس, it's gonna be secure, it's not gonna be a kind of threat for the young generations, but it's gonna be much more helping hand or a helping tool for them to learn or practice any of their daily routines. سو عتیق, فلاسافیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ٹروتھ کی بات کریں, دیٹ از سبجیکٹیو. آپ کی نظر میں, میری نظر میں اور تمام لوگوں کی نظر میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم دیکھ رہے ہوں گے ٹروتھ کو.
सो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंगल से देखें, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो चीज़ें हमें डिजिटल गैजेट्स या डिजिटल स्क्रीन्स के ऊपर हमें देखने को मिलेंगी वही सच्चाई होगी। Yes. ऐसी चीज़ें जो पीछे रह जाती हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हम लोग अंग्रेज़ी में ट्रेन कर रहे हैं ऐसे मॉडल्स को, और मोर लाइक के उर्दू का इस्तेमाल भी अब हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी है और अदर फोक लैंग्वेजेस, वो पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो रही हैं। सो कमिंग ईयर्स में ये क्या हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसके हवाले से ये चैलेंजिंग साबित हो सकता है? पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में क्यों सारे जितने भी एआई टूल्स हैं वो प्रेफर्ड होते हैं, या उसी में क्यों पहले उनको रिलीज़ किया जाता है। द रीज़न इज़ बिहाइंड द रीजन ऑफ इनोवेशन। नंबर वन, कि जो रीजन ऑफ इनोवेशन है, जो बंदा उसको बनाता है शुरू से लेके, वो अगर खुद इंग्लिश स्पीकिंग है और उसकी सारी टीम इंग्लिश स्पीकिंग है, तो दैट्स वन ऑफ द एलिमेंट। द सेकंड इज़ दैट कि जितना डाटा वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे अवेलेबल है, उन्हीं को यूज़ करके वो मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, और वो 90 to 92% इंग्लिश में अवेलेबल है। ओके। तो अब जब वो डाटा सेट उसी पे ट्रेन होएगा तो उसके लिए फिर ज़्यादा इजी हो जाता है उसी के अराउंड डिसीजन मेकिंग करना, उसी के अराउंड फर्दर अपने फैक्ट्स एंड नेटवर्क्स, जो डिसीजन मेकिंग नेटवर्क है, उसको क्रिएट करना। जो हमारी सिविलाइजेशन या लोकल जो एक आइडेंटिटी है, उसके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। स्लोली जब पाकिस्तान में लोग इसके ऊपर अब जैसे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं एज ए यूज़र, तो उससे और ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो रहा है फॉर द मॉडल ट्रेनिंग। ओके। तो जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ रही है, विच इज़ लाइक पहले मुझे नहीं पता किसी के घर में कोई जो मोर देन 40 की एज का है वो कितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता था। बट जब से GPT आया है और उसमें वॉइस कमांड का वो एक ऑप्शन आया है कि आप वॉइस मोड ऑन करें, ट्रैक करें, तो तब से ओल्ड जो एज आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसको यूज़ करने लगे हैं। इसका मतलब कि इंक्लूजन ज़्यादा है। यस। तो वो यही डाटा जो है इसी को दोबारा यूज़ किया जाएगा उस लोकल लैंग्वेज को और जो है ना लर्निंग उसके अराउंड करने के लिए, और फिर डेफिनेटली वही यूज़ होगी उसकी डिसीजन मेकिंग में भी। So thank you so much, Ateek, for being on the show and sharing your insights, the latest updates regarding how this AI world is evolving. और आपने बहुत simplified way में बताया कि these agentic AIs किस तरह से autonomous intelligence को promote करें, and somehow we are looking really forward to those आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट मॉडल्स। जी, हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इवॉल्व हो रही है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर भी, इन टर्म्स ऑफ AI टूल्स, और अब हम ऐसे एजेंट्स, ऐसे टूल्स की तरफ आ गए हैं जो खुद ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे काम को पहले से ज़्यादा सीमलेस बना सकते हैं, ऑटोमेटेड हो सकते हैं। अब ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत मिनिमाइज़ हो सकती है। सो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।